ang atuang padayon nga tun-an no is yes to discipleship, and this is part 3 of our series. I attended the National Disciple Making Summit with 300 pastors all over the nation. So together with CCF Pastor Peter Tanchi, with G12 head, with Victory Church head, with PCEC, ang host gyud ani is Philippine Council of Evangelical Churches. So PCEC, no, under ta sa PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches. And kato siya nga national summit, nagpahibalo that the whole nation of the Philippines will not be about diriming a church, diha mo nga church, but ang nasod sa Pilipinas will do discipleship, bisan unsa ka nga simbahan. And they will collaborate, they will ilang buhaton is ilang materials. Ang CCF nindot naman nag-materials daan, ang Victory nindot ng materials, ang Praise Cathedral natay atong own materials, G12 na ay own materials. What they will do is they will collab, ila ang i-integrate ang ilang mga materials, and then himuon na nilang standard, ilang ihatag sa mga churches for free. So that ang churches bitaw nga wala pag yung material, kita we are so blessed because Bishop Noel and Pastor Shoni made materials for our D groups. But for other churches, wala gina sila nag-discipleship pa. So sila maoy gusto i-reach out sa PCEC. And gusto gyud namo matudlo og masabtan nganong importante kaayo nga mo yes ka to discipleship. No, from traditional church mindset na mo simba kog Sunday, maminaw ko sa wali, mo hatag ko sa kong tithes and offering, mo uli ko. That's it. Magampo ko taga-adlaw, mo basa ko Bible taga-adlaw, I'm a good Christian. No, that's traditional. But we see in the Bible in Matthew 28:19-20 that the Bible says, go and make disciples. So in discipleship, our model is Jesus Christ. Siya mismo ang atong model. Naa siya'y 12. So ang atong goal in life is ako as Kristohanon, mo grow ko in the Lord. So how to grow? Na-learn nato previous Sunday. Unsaon para mo grow ka? You need ay D group. Kinahanglan na kay D group leader. Kinahanglan na ay mo amuma nimo, na ay mo follow up nimo, na ay mo ampo nimo, na ay manawag nimo, unya mag-meeting mo once a week. Mao na siya discipleship group para na ay healing mahitabo sa tanan nimong hurts, because you cannot give what you don't have. Dili ka kahatag kung wala ka ana. If you're hurting and you're always hurting, you cannot be a D group leader, gyud. Kay hurot namang kadaan. Sa imong kaugalingon, hurot na ka. Wa na ko ihatag. So you have to be part of a D group para mahimo kang mo grow mature, na ay healing nga mahitabo sa imo makasabot ka sa foundation sa Bible. Unya, kung moabot ang panahon nga mature na ka, ikaw na sa tagaan ni Lord og imong atimanon. So ikaw na karon ang tawag nimo, D group leader na ka. You can be a leader of one person, you can be a D group leader of 2 people, dili kinahanglan 12 dayon. You can be a D group leader of 5, hinay-hinay. Mauna ang atong goal. So ang atong tagline as a church is every believer a disciple maker. That's our tagline. Muabot ka sa point nga mahimo kang disciple maker. Ikaw mismo sa imong kaugalingon naa na kay i-disciple. That's the will of God and that's our goal. Dili di ay magsilbi igsuon nga hangtod matigulang ka sig anhira kag church taga Domingo. Tighatag ka sa imong tithes and offering. That's not the will of God. And everyone say, ang kabubuton sa Dios is mahimo kang mo grow mature para ikaw gamiton ni Lord nga moamuma na pod sa uban one day. And I would encourage you, tanan nga parents nga naa diri karon, to first disciple your children. Mao gyud na siya nga akong gusto encourage sa tanang pamilya, especially papa ka or mama ka. Pastor, wala man akong bana diri. It's okay. Naaman ka mama. Nya kung bana ra ka, akong asawa pastor, wala man. It's okay. Ikaw ang magsugod og disciple sa imong family. Unsa may imong buhaton? Especially when you have young children.
elementary pa imong mga anak, or elementary and high school. Ang atong buhaton as a church is once a week mag-meet mo as a family. Example, Saturday night. Mag-meet yun mo as a family. And then, mag-D-group mo as a family. Kinahanglan specific ang time, specific ang day. Example, Friday night or Saturday night. Mag-D-group ta as a family, 1 hour lang or 1.5 hour. Ayaw po nang mag-D-group mo 3 hours. Inyong mga anak, kapoy, mag-D-group na po mi family. Daghang kay drama. Especially kung lalaki inyong mga anak, ang among D-group, 30 minutes. Yun na sila kaagwantag, taas kayo. Magsinikuhay na sila, magsinumbagay, kinusiay na, hinapakay na. Kunya, gayaw-yaw pa ko, taga D-group pa mi. Di yun sila kaagwantag, taas. So, you have to adjust. Kung gagmay pa inyong mga anak, no, when my kids are like 5, 6 years old, ang among D-group, 20 minutes. Ang anak kamubo. But I see to it that gidi-group na ko sila. Nya, kinahanglan kung parent ka, kanang strategic ka. Kung gagmay imong mga anak, ayaw sila basahig Bible. Kay di yun na sila ganahan ana. You can always open YouTube, use your TV at home, use your computer at home, patanawa sila og Superbook. 15 minutes, 20 minutes. Isa lang ka story sa Superbook. And then, ipa-watch nimo sila. Naa ka ni watch. Dili kay ga-cellphone ka. Anak, mag-D-group ta. Tanaw mo, anak. Nya ikaw, ga-cellphone ka. Do not do that. Kay ang imong anak mo ingon na nga mama kami radi ay, wa kay labot. Permi ko maingnan sa kong anak sa una, anak. Kami radi ay mag-D-group. Abi na ko, kita ni tanan. Kay ga-cellphone ko, kay napa ko gi-replyan nga mga text. So, you have to make that decision nga mag-D-group ta as a family. So, you can do Superbook, patanaw ni mo sila sa Superbook, human na mo tanaw, mangutana ka sa ilaa. Very simple question. Anak, unsa imong na-learn sa story? Ikaduha, anak, unsaon man na nimo pag-apply sa imong self? So, ang Superbook is very easy, very good, that ang ilang moral lesson is very specific. Example, sayop ang mamakak, sayop ang mag-disobey sa parents, kanang mga specific kay ilang moral lesson nga gina-show sa Superbook. Can we do that as a family? Amen? Kung high school imong anak, di na mag-Superbook. Kung high school imong anak, naay mga Bible for high school. Igsuon, intentional gyud ang discipleship. Walay ma-accomplish nga something sa family nga kanang ni happen overnight. No. Kung naa kay gusto abtan sa imong pamilya, intentional. Can you say the word intentional? Imong giplano, imong gituyo, imong gi-push. Dili kay lisod man pastor, di man sila musugot. Aw, sila ba'y ginikanan? Ikaw man? Busy man sila sa eskwelahan? Dili, wala na yun sila time. I tell you, that's a no. May man og isa ka adlaw ta mag-D-group, nga isa ra man ka oras. And everyone say, nya isa ra pag yun sa isa ka semana. Pastor, may nga din ang mga anak nga high school, amo bitang mama ang busy. Why time para D-group? Among papa, wa pod. Wa gyud time among ginikanan. And now, dili na fault sa anak. Kung inyong mga anak mapariwara, mohimog mga decision nga sayop, it's not because sa simbahan. Remember, ang simbahan, kasara ta sa simana magkita dire. Kung naa sila D-group, kasara po sa isa ka simana. Pero everyday naa sila sa inyong balay. Family is the very basic to discipleship. I will ask each parent, ate baka karon, you have a sister, a younger brother, disciple them. Ayaw gyud sugot, naaman sila D-group sa church. No, like for example, pastor, okay ra na kay naaman sila discipleship sa church. Lahi gyud nang sa church. Lahi pud nang sa family. Ikaw gyud ay mo ingon kung papa ka, mga anak tipok na ta. Your children will really appreciate that. Na naay papa nga ni lead sa ilang balay. So kung imong bana dili mo lead, mapugos ang asawag lead. Mga anak, mag-D-group na ta.
Nya mabisi na sila tanan, labaw nagtagsag computer, busy gid na tagsag cellphone. Naagyod, okay, ting D-group na nato. Remember, nagsabot na ta, Friday, alas 8, tamag alas 9. So as a church, maunay atong buhaton. And everyone say, Pastor, what if ang akong anak nasa layo? What if some of us here, ang anak na nasa layo, nag-work? Kabalo mo, kung naamoy computer, kung naamoy internet, you can have a D-group online. Apila sila. No? Messenger or Zoom. Kana yung intentional good, no? Kung naa siya sa layo. Kung imong igsuon naa sa layo, i-group siya through Zoom or through Messenger. No, magkitaay mo. And it is really possible. So yes to discipleship. Now a lot of times nganong dili ta ka di-group because of sin. So today ang atong hisgutan is sala. Let's open our Bible in Revelation chapter 12 verse 11. Gihangyo na ako ang tanang mga lalaki to read our key text. Ready, go. Now, how to defeat sin? You can defeat sin, number 1, by the blood of the Lamb. By the blood of the Lamb. Remember that you accepted Jesus as your Lord and Savior. And you're covered by the blood of the Lamb of God. The very reason nga nung makadefeat ka og sala, nga na bitang dili ka gusto mo apil og D-group, o nga no bitang dili ka gusto mahimong D-group leader, kay naa pa kay sala nga gitipig-tipigan. And maulaw ka. No, shame will always kanang mubang sa imong head, nga dili ka deserving nga mag-Bible study. Kay nakikihapon kay tinaguan na sala. And you have to understand that you are designed to defeat sin because you have Jesus in you. And then second, you can defeat the devil because of your testimony. Ayaw kalimti ang kaayo sa Dios. Yes, nakasala ka today. Pero wala man na mausab ang fact na grabe ang gibuhat ni Lord sa imo before. That's why the Bible says, remember your previous nga battle and victory. Imong testimony mo na'y gusto gubaon sa yawa. Nga today, ang gusto sa kaaway, nga ang ma-remember nimo, nakasala ka, nasayop ka, failure ka. Yes, karon. Pero ayaw kalimti na unsa ka before. Giayo ka sa Ginoo, giprovidean ka sa Ginoo, gihawas ka niya gikan sa sala. No, your testimony is very powerful. Munang every time nga ang yawa magbutang sa imong mind og diha ra gyud ka kutob, makasasala ka, may pagmuundang na lang ka sa imong Bible study group or simba, you have to declare your testimony. Na kung unsa ko karon ing ani nga sala akong gibuhat, 3 years ago, I'm the worst. So kung unsa ko karon, praise be to God. Nasayop man ka karon, nakasala man ka karon, pero years ago mas grabe ka. And because sa gugma sa Dios giluwas ka niya, na ay mga tao gigamit ni Lord para matabangan ka, and today you are fighting your battles. Ang yawa gusto niya gubaon imong testimony. And mauna siya imong gunitan. Mauna siya imong barugan. Because ang mabilin at the end, ingon sa Revelations, is the blood of the Lamb and the word of your testimony. Mo nang ang gusto sa yawa ang mugawa sa imong mouth kanunay, kapuya ani oy, kaita ani oy, lisuda ani oy, failure yug ko, makasasala yug ko. See, words, testimony are words. The devil wanted your words nga puro pait, lisod, di na ko ni kaya, dili ko ma-leader sa church, wala ko'y dili na ko na kaya or whatever nga negative mo gawa sa imong mouth. Because ang gusto sa enemy, gubaon imong testimony. So kinanglan ka mo balik kung unsa to sa una o ang gibuhat ni Lord. And number 3, moabot ka sa point nga dili gyud ka mahadlok mamatay for Jesus. In the end, in end times, no? Naay gera after gera. And we are in the end times today. And kung papilion ka between imong kinabuhi o imo ang iingon si Jesus nga imong imong ibaylo si Jesus ba, you will be willing to die.
Because moabot na nga panahon. No, nga papilion ka ba? Sa China, it's ongoing. That's why Christians in China, memorize nila ang Genesis to Revelation. Grabe kay ilang heart for God. Nya, mag-worship sila dito sa cave. Tago-tago gyud. No, in Saudi, dili pwede nga mag-worship ka dito nga kanang murag open. Tago-tago gyud. So mao na, di pwede ang Bible, pero mas nidaghan ang Christian. No, sa Saudi, example, akong brother is coming home. No, he's now a pastor sa church nila sa Saudi. And amazing kay ang growth nila dito silang church. Paspas kay sila mo 100. Nya 100 ramang ginakutob kay para dili halata ba nga daghan bitaw kayo. Ila na po nang isiak. Maghimo na sa sila another outreach. Nya paspas kay tumo 100. Diri in Praise Cathedral Iligan ni 100 ta after 12 years. Sila dito mo 100 sila in 6 months, in less than a year. Ngano man kay gi-persecute sila. Usahay kita no kay free man kay ang gospel. Nya malate pa ta mo simba, ing nay mong tapad undangin na gyud nay mo sige ka late. Sila dito wala pay simba, naa sa simbahan na nangatulog para di malate. Grabe gyud ila ang dasig. Nya kita no? Ay, okay ra na oy, magsugod ang simba 9:30, 10 ko maabot. Ing nay mong tapad yun magrepent na gyud ta oy. Maulaw tas Ginoo oy. No? Kinahanglan pa ba ta i-persecute para ta magsayo? Kinahanglan pa ba nga moabot sa punto nga di na pwede nimo dalo ng Bible or si Jesus? Para ka moingon nga Lord, dayeg gyud ko nimo. No, and mao day na siya nga moabot ka sa point nga dili ka mahadlok mamatay for Jesus. Amen? Nya, dili ka mahadlok mamatay for Jesus. Malate gay kag simba. Layo ra kayo. Mao day nang mapildi ta sa yawa. Kay maskin gani ang pagsimba, ang pagdi-group, di ta kahatag og time, mamatay na noon para ni Jesus. Wa gyud kung pangutanon siguro ta karon willing ka karon mamatay for Jesus. Di ko oy, mabuhi pag yun ko. No? Kay lahi na nga level ka nang willing ka mamatay for Jesus. Malate gay kog simba, mamatay pa noon para ni Jesus. Mao nang pildi ka sa imong gera. Mao nang dili ka kadaog igsuon. Mao nang ang sala padayon magbalik-balik because ang imong gugma for Jesus perting gamaya. Mas love nimo imong self. Nganong na late kag Sunday? Because you love sleep. Nganong dugay ka natulog? Because you love work. Daghan pa kag work. Or nag-social media ka, mo nang dugay ka nakamata. Or you love your studies so much, mo nang daghan kag overtime sa imong studies. Nya late ka natulog og Saturday, dugay ka ni mata og Sunday. Late ka ni simba. Nganong dili ka ka-D-group? Because wala kay time. Because you love work. You love money. You love promotion. You love to be a class A student. Wala ko'y time for D-group kay di ko ma-honor student. Kanya, unsaon gani para mo daog ka sa imong gera? Kasi ingon diri sa Bible, they did not love their lives so much that they're willing to die. Dili ganita willing i-love si Jesus more than our studies, more than our work, more than the money we earn. That's the very reason nga nung pildihon ta sayawa. Because our heart is not right with God. Nga nung dili ka ka-D-group, wala kay time, because your love is on work, on fame, on name, on money. Ang gugma nato is ourselves. Unsay ma-accomplish nako, unsay dungog nako. Mas labaw pa na sa imong mind ug heart compared sa imong ma-accomplish for the gospel. And hangtod dili masakto atong heart igsuon, dili ka matingala nganong perminti ka daog-daogon sa yawa. You will be miserable, you will be not happy, not fulfilled, you will not have enough, permanente kulang-kulang because gaapas ka kwarta. The design dapat nato is Matthew 6:33. That's your design. That's my design. To seek God first and His kingdom and His righteousness. Una gyud si Lord. Pag mausap gani na igsoon, unahon na gani nimong pamilya,
Di ko kasimba, pastor, kay naami outing. Kay among pamilya no kanang kuan gyud, kinahanglan gyud mi magbanding. Pwede ra gyud ang banding igsoon after simba. And everyone say, unless you make that decision to love Jesus more than your life, you will not be qualified as a disciple. You're so eager for work, eager for name, eager for accomplishment. Nga wa na nimo nabantayan, you're losing battles today. You're losing your children, you're losing your health, you're losing your mental, kanabitang stability, gubot na kay mong mind. And for you to be able to align, for you to be able to kanabitang madaugon ka sa imong gera against the work of the enemy, is to make the decision nga di ka mahadlok mo hatag sa imong kinabuhi for Jesus. And everyone say, ingna imong tapad mo daog ta. Di ta magpadaog-daog sa yawa. Luoy kaayo ang mga Kristohanon, gitumban-tumban og yawa. Luoy kayo. Birahon ragamay sa yawa, ang imo ang situation, lisang kadayon. Walay stability. Murag ang sin, ang murag in control sa imo. Where supposedly, you're not a slave to sin. Ingon ang Romans chapter 6. You're a slave to righteousness. James chapter 4, verse 7 to 8. Hangyo na ko ang mga babayi to read. So to win our battle, number 4, we need humility. Number 1, we need the blood of Jesus. Number 2, we need our testimony. Di ni mo kalimtan ang kaayo ni Lord. Di ni mo nabuhian. Number 3, do not love yourself. Love Jesus more. Number 4, be humble. Be humble. Humility will bring you up. Humility will promote you. Humility will make be able to give you breakthrough upon breakthrough. The Bible says, humble yourselves before God. Humility is tested again and again. Makadaog ka sa imong gera igsoon kung pilion nimo to humble. Ang giingon sa pulong sa Dios, isulob nimo ang humility every day. Because dili innate sa tao ang humble siya. Ang innate sa tao is kung awayon siya, mo rrrpod. Mo na innate sa tao. Kung, ay kung daog-daog ka, aana ng tao. Kanang mo balos yun ba? Ang innate sa tao, prideful. Ang innate sa tao, kay kuan siya, egoistic. Kinsa man ka maging anak nako? Kinsa ra ka? Rubihan mo? Innate na siya nato. Normal na nato. Mao din ang ingon ng pulong sa Dios, isulob ang humility. Mura siyag sinina nga isulob yun nimo everyday. Meaning, intentional. Pag mata nimo sa buntag, Ginoo, wala ko kabalugon sa mga gira, tubangon ako ron, pero I'm sure daghan ko gera, tubangon ron. Isulob na ko ang humility. Kay pinaagi ani, tanang gera akong daugon. Amen? Unsaon man nimo unsaon man nimo nga modaog ka against sa kanang mga temptations sa yawa? When you clothe yourself with humility. Ginoo, di gyud nako ni kaya kung wala ka. Ayaw gyud ko pasagdii karon, tabangi ko. Tabangi ko nga dili makasala today. That's humility. Tabangi gyud ko, Lord. Tabangi ko nga naa ako'y wisdom nga dili ko magpaduol sa temptasyon. Amen? So that's humility. Number 5, to defeat sin or to defeat the devil is to resist the devil. Resisting the devil is understanding that if you're being attacked, kabalo ka og warfare prayers. Kabalo ka mo ingon nga, in the name of Jesus, lies, get out right now.
You're just lying to my head. I am loved, I am forgiven, I am accepted, I am enough. So resist the devil. Dili nimo tugutan nga ang yawa kanunay kang sulsulan. Resist. Wala ko'y ayo, palpa ko. Resist. Because kabalo ka is the voice of the devil. You're not a failure. You just failed. It's an incident in your life. It's very different. And the devil would try to tell you, wa kay ayo. You're a failure. You have to resist the voice of the devil. Kinahanglan na ay resistance. Dili bitaw nang magpauyon-uyon ra. Bitaw, lagi. Nya mo adto na ka sa anxiety, depression, mo adto na ka ana sa dili na ko mag-D-group, di na ko musimba, agpauyon-uyon ra gyud ka ana. Kinahanglan mo resist ka. No, mauni ang ako ang dream, mauni akong timeline, mauni akong gusto mahitabo sa akong kinabuhi or sa akong family. So dapat na resistance. And then number 6, you come close to God. Come close to God. Make a specific time to pray every day. And make a specific time to open your Bible every day. Every day. Ingna imong tapad, taga-adlaw. Kaya di ra ba na siya taga-adlaw mo ampo? Di ko na taga-adlaw magbasag Bible. Oh, pastor, magbasa day Bible? Igsuon, kaayo. Kay ang Bible, mura na siyang pagkaon sa imong spiritual life. Kung dili ka mukaon, malnourished ka. Kung malnourished ka, dili ka makadaog sa imong mga gera. And number 7, wash your hands, you sinners, and purify your hearts. For us to win our battle, igsoon, against the devil and temptation, is for us to repent. Wash your hands. It's repentance. No, and then, Lord, give me a pure heart. Biyaan ko ni nga sala. Dili ko magpadayon, ani. Kay kabaluman ka nga magubag yung kaana later on. Umitras na apay chance nga tarungon nimo, kinahanglan ka mo make a decision to repent. So wash your hands and then i-purify ang imong hearts. Second key point nato karon is the decision nga dapat nimo buhaton. Sa akong gitudlo kaganina, you have to make that decision to study the Word. Study the Word. And dawato nimo iyang principles daily. In Joshua chapter 1 verse 8, ingon ang Bible, ang sekreto sa tinuod na success in life is kung mag-study ka sa Bible. That's the very reason why you need to be part of a D group. Kay diha sa D group, Bible study man na. That's the very reason why kinahanglan ka mo simbag Sunday, kay makadungog ka sa Word. And that's the very reason why kinahanglan ka nga magbasa sa Bible every day. Because that's the way para ka mahimong strong in the Lord. Makadefeat ka sa temptation. Number 2, discipline your life and accept responsibility of your actions and thoughts. In 1 Corinthians chapter 9, ingon ang Bible na ang mga runners, they train to win the prize. That's why isip mga anak sa Dios, you need to think like an athlete. Walay athlete nga modaog nga dili siya trained. Walay game kung ang kinabuhi murag game nga naatay kontra nya ikaw ang bida sa imong kinabuhi. Then you have to train your mind na I am like an athlete. Ingon ang Bible, unsay ingon diri? Every athlete exercises self-control. Ingna imong kaugalingon, I will have self-control. Self-control. That's the fruit of the Holy Spirit. Kinahanglan ka na ay self-control. Kabalo ka na ay temptation, say no. Self-control. Training your mind, makaguba na sa kuha. Daghan pa kay ko goals, daghan ko dreams. Dapat focus ko. Self-control. Every athlete has self-controls. They do it to receive a perishable wreath. No, para sa kalibutan nga kadaugan. Ingon si Paul, so I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air. Wala lang siya nagbuhat og mga butang random. Tanan intentional.
Isip anak sa Ginoo, dapat intentional ka. Kung mulingkod kag silingan, ayaw ng gatabi mo. Imong goal, kung mulingkod kag silingan, ma-born again yun siya, human ninyong istorya. Intentional. Dili kay mang marites. Kung mo-reach out ka sa imong co-worker, kung muhatag kag food, hatag kag gift, intentional, para ma-born again ni siya. Ma-de-group na ko ni siya pila ka bulan gikan karon. Dili kay boxing the air. Intentional. Everything is na I aim, na I plan. I disciplined my body and keep it under control. Discipline is very important. Gikapoy kay ka. Pero tungod kay kabalo ka that Sunday is very vital, bahalag kapoy kay ka, basta makalakaw pa ka, you go to church. Kabalo ka that your D group is very important, dili nimo i-cancel imong D group. There are so many times that we're not feeling well, kami ni Pastor Rabambi. But mitras makainom pamigbayo Jessic, mutungag yun ni og D group. Kanang dili pa kay kakapoy na jud kay ba. Sakit lang imong ulo gamay. Sakit lang imong lawas pero kaya ra imnan og medicine og ampo. Motungag yun mi sa among commitment. That's discipline. Because wala kay ma-accomplish kung kana bitang magdi-group ko okay lang, kung wala okay ra pod. Igsoon, you will not win your battle kung ing ana imo ang mindset. Kailangan disciplined. Naadyo ko'y goal. May tabo ni sa akong life. Ma-accomplish na ko ni. So how will I do it? Discipline and self-control. Lastly, enter His presence with thanksgiving. Psalms 100 verse 4. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. In Ephesians 5:20, and give thanks for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. The right attitude is a heart with gratitude. Mapasalamaton. Na ay problema, naglisod ka, but Ginoo salamat nga naa pa ko'y kusog para mo-overcome ani nga problema. Ang complaining nga mouth, complaining nga tongue, will lead you into defeat. Kung gusto ka mo daog sa imong gera against the enemy, against sin, against temptation, imong heart dapat grateful. Thank you, Lord, for what I have. And sa wala pa sa kuha, Lord, I still thank you. Bahalag, ani kalisod ang nahitabo. Are we learning today? Amen? Intentional ang pag-win sa atong battle against the devil, mga igsoon. If you're not willing to do what the Bible says nga dapat nimo buhaton, then you will be miserable. Tumban-tumban ka sa yawa. Nalimot ka nga in the picture of the spiritual battle, ikaw ang nasa ibabaw, ang yawa is under your feet. That's the picture nga dapat nimo timan-an. The devil is under your feet. You're not supposed to be, murabi to kag puppet sa enemy. Kanang imong hands, imong feet, nakahigot og murag pisi. And then, birahon ra sa yawa, ayaw katog church, kagi kapoy ka. Birahon na po niyang pikas, labad imong ulo, ayaw katog D-group. Birahon na po niyang pikas, ayaw hatag, kay kulang imong kwarta. You're like a puppet to the enemy. Whatever the enemy says, you follow. You have to make that decision nga no. I am a child of God, I am free, and I am supposed to have self-control and discipline, and I have the blood of Jesus in my life. You have to make that decision to be intentional. Intentional imong pag-win. Para you could say yes to discipleship. Kay kung kanunay lang ka nga miserably inside igsoon, maglisod yung kag D-group. Maglisod kag commit og D-group because ang imong panglantaw sa imong hunahuna, busy man kay ka. Dili man imo priority ang Ginoo. Traditional nga Christian gihapon. Basta mo simba lang o Sunday, mo tights lang ko, goods na na. Yeah, that is good, but that is not excellent. The goal nato is you will make disciples one day. And for you to be able to do that, dapat part ka og D-group today. Amen? It takes someone that is filled with the Holy Spirit to be able to say yes to discipleship.
The devil has been manipulating us. The devil has been trying to say us na di ni mo na kaya. The devil has been trying to tell you na you do not have time, you don't have the energy to do discipleship. And the Bible says in Acts 1:8 that when the Holy Spirit came to them, to the disciples, naabot ang balaang espiritu kanila, na-empower sila. Nya sa dihang na-empower sila, nag-discipleship sila. And what we will do right now, if you feel like, murag gidaog-daog, mangkos kaaway, anyway, binuang man eh. I'm supposed to arise, I'm supposed to be a leader, I'm supposed to win sin against my life. And ang lacking di ay is the empowering of the Holy Spirit. Basin ang Holy Spirit, nag-grieve na siya. Unsa atong topic last Sunday, nganong mag-grieve ang Holy Spirit? Mas sorrowful ang Holy Spirit? No, kung puno kay hurts atong heart, puno kayo og bitterness, anger, pagmahay, daghan kay evil mo gawa sa atong mouth, no? So mag-grieve ang Holy Spirit. So kung nag-grieve ang Holy Spirit, dili ka empowered. So kung dili ka empowered, dili ka yes to discipleship. Di ka ka-go. Maskin imong self, di mo ma-bring una. Kay ato mang self, atong una dalon, dapat na ako'y D-group. Kagawik. Asa ko mo join og D-group. Maunay dapat natubuhaton. Dili nang mo simba ra kag Sunday.